प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम क्लासिसिज्म संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि +3 4th सेमिस्टर नवम पत्र तृतीय एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो आमर नवम पत्र तृतीय एकक क्लासिसिज्म एवं रोमांटिसिज्म संपर्क में रही। तो आमे आज क्लासिसिज्म संपर्क में प्रथमे आलोचना करिबा, परवर्ती समय रोमांटिसिज्म संपर्क में आलोचना करिबा। तो सेमिस्टर आमर जमती प्रश्न आसे कि क्लासिसिज्म रो संज्ञा स्वरूप निर्णय कर। तो से संपर्क में चलंतु देखिबा। चिर अस्थिर महाकराल को सम्मान देई केतेक भाषारे क्लासिक रूप में विभिन्नता प्रतिफलित हैला। रेनेसांस पदपातरे साहित्य विप्लव सृष्टि हैला। सेही विप्लवर मध्यांतर हैला साहित्य इटाली और फ्रांस रे क्लास रे पढ़ा जाउथिबा कोनोसी गुरुत्वपूर्ण विषय को क्लासिक बोली घोषणा करागला। तो बुझेला जो चिर अस्थिर महाकराल को सम्मान देई क्लासिक एक रूप में विभिन्नता प्रतिफलित होइथिला। तो रेनेसांस पदपातरे ही साहित्य विप्लव सृष्टि होइथिला। तो से जो विप्लव होइथिला तार मध्यांतर हैला साहित्य। तो इटाली और फ्रांस रे क्लास रे पढ़ा जाउथिबा कोनोसी गुरुत्वपूर्ण विषय को क्लासिक बोली घोषणा करागला। 1600 रु 1700 ख्रीष्टाब्द मध्यरे अर्थात सप्तदश शताब्दीर द्वितीय शतकरे फरासी लेखकगण जो महान ग्रंथ रचना कले ताकू ही क्लासिक भाव में अभिहित करा जाए। उदाहरण देखिबा कि अष्टादश शताब्दी इंग्राजी साहित्यर 1660 रु 1711 मसीहा मध्यरे फ्रांस रे सृष्टि होइथिबा साहित्य को क्लासिक साहित्य बोली कहा जाए। तो 1600 रु 1700 ख्रीष्टाब्द मध्यरे जो सप्तदश शताब्दीर द्वितीय शतकरे फरासी लेखकगण महान ग्रंथ रचना करथिले ताको ही क्लासिक भाव में अभिहित करा जाए। तो उदाहरण कहला ना अष्टादश शताब्दीर इंग्राजी साहित्यर 1660 रु 1711 मसीहा मध्यरे फ्रांस रे सृष्टि होइथिबा साहित्य को क्लासिक साहित्य बोली कुहागला। तो वर्तमान संज्ञा संपर्क में देखिबा। तो क्लासिसिज्म रो कोनोसी निर्दिष्ट अर्थ नाही। एही शब्दटी प्रथमे रोमियो क्लासिक शब्दरू सृष्टि होइछि। आम ओडिया साहित्य रे एही शब्दर कोनोसी प्रतिशब्द ए पर्यंत निर्धारित होई नाही। मात्र क्लासिक साहित्यर आविधानिक अर्थ हेउछि अत्यंत उच्च कोटीर रचना। तो क्लासिसिज्म ए पर्यंत कोनोसी निर्दिष्ट अर्थ नाही। तो ये जो क्लासिक शब्दटी रोमियो क्लासिक शब्दरू सृष्टि होई अछि। तो आम ओडिया साहित्य रे एपरी शब्दर कोनोसी प्रतिशब्द ए पर्यंत निर्धारित होई पारि नाही। मात्र क्लासिक साहित्यर आविधानिक अर्थ हेउछि अत्यंत उच्च कोटीर रचना। एहा हेउछि एक कालवाचक शब्द। संप्रति साहित्य को प्रायतः क्लासिक बोली कहा जाउछि। विशेषकरी प्राचीन कालर उन्नत तथा सार्वकालीन मूल्य रे प्रतिष्ठित रचना को क्लासिक्स रूपे चिन्हित करा जाउछि। एथिरे जीवनर शाश्वत दिगटी उद्भासित होइथाए। तो जेहेतु आमर क्लासिक संपर्क रे कोनोसी निर्दिष्ट अर्थ जना जाय नहीं, तथापि आविधानिक दृष्टिकोण देखिले कि ता अत्यंत उच्च कोटीर रचना बोली परिगणित होइछि एवं यह हेउछि एक कालवाचक शब्द एवं साहित्य को प्रायतः क्लासिक बोली कहती। तो विशेषकर प्राचीन कालर जो उन्नत तथा सार्वकालीन मूल्य रे प्रतिष्ठित रचना को क्लासिक्स रूपे चिन्हित करा जाउछि। एथिरे जीवनर शाश्वत दिगटी उद्भासित होइथाए।
जर्मन रे क्लासिक शब्द विशिष्ट मानर साहित्य कृति को कुहाଯାଇଛି। सुतरां अधुना जो ग्रंथ चिरंतन मूल्य रे गरियान ताहाको क्लासिक बोली कुहाଯାଉଛି। पुनश्च गोटे जातिर साहित्य रे गोटे समय आसे जेतेबेले से जातिर बहु महान लेखक बहु महान रचना मान सृष्टि करिथांती। से जातिर सभ्यता संस्कृति विकास और नैतिक एही काल रे चरम सीमारे उपनीत होइथाए। जेपरि अष्टादश शताब्दीर मध्य भाग रे प्राचुर्यमय एलिजाबेथ का समय को क्लासिक युग नाम रे घोषणा करागला। सेहीपरि अगस्टस का समय रोम, दांते का समय इटाली और रानी एने का समय इंग्राजीर क्लासिक युग रूपे परिचित। तो जर्मन रे क्लासिक शब्द एक विशिष्ट मानर साहित्य कृति को कुहाଯାଇଛି। तो जेहेतु जो ग्रंथ चिरंतन मूल्य रे गरियान ताहाको ही क्लासिक कुहाଯାଏ। पुनश्च गोटे जातिर साहित्य रे गोटे समय आसे जेतेबेले से जातिर बहु महान लेखक बहु महान रचना मान सृष्टि करिथांती। तो से जातिर जो सभ्यता संस्कृति विकास और नैतिक एही काल रे ही चरम सीमारे उपनीत होइथाए। तो जेपरि अष्टादश शताब्दीर उदाहरण देखिबा कि अष्टादश शताब्दीर मध्य भाग रे प्राचुर्यमय एलिजाबेथ का समय को क्लासिक युग नाम रे घोषणा करागला। जेहेतु क्लासिक रो निर्दिष्ट अर्थ सुचारू रूपे बाहरी पारि नाही तेणु क्लासिक को विभिन्न अर्थ रे निया जाइछि। तो जेपरि क्लासिक साहित्य कृति को कुआगला सेपरि जो ग्रंथ चिरंतन मूल्य बा गरियान ताहाको मध्य क्लासिक कुआगला। कि गोटे जातिर साहित्य रे जो समय आसे बा ताहाको महान लेखक माने रचना करथांती तो से समय को मध्य क्लासिक कुआगला। एवं जो अष्टादश शताब्दीर मध्य भाग रे एलिजाबेथ का समय को ताहाको मध्य क्लासिक युग नाम रे घोषणा करागला। सेहीपरि अगस्टस का समय रोम, दांते का समय इटाली एवं रानी एने का समय इंग्राजीर क्लासिक युग रूपे परिचित। लाटिन भाषा रे क्लासिक शब्दर अर्थ हेउछि क्लान ग्रुप सब डिविजन। आलोचक क्रिया पाठागार रे जो गवेषक और पंडित गण गीतिकवि नाट्यकार प्रभृति विभिन्न विभाग रे लेखक मानक ग्रंथ को अलगा अलगा करी सजाई रखुथिले क्लास ग्रुप सब डिविजन प्रभृति शब्द सही मानकर कार्यर समार्थक शब्द भाव रे व्यवहृत हेउथिला। तो सर्ट क्वेश्चन मध्य आसी पारे कि लाटिन भाषा रे क्लासिक शब्दर अर्थ कौन। तो अर्थ हेउछि क्लान ग्रुप सब डिविजन। किपरि हैला ना जो आलोचक क्रिया पाठागार रे जो गवेषक बा पंडित गण गीतिकवि को नाट्यकार प्रभृति विभिन्न विभाग रे लेखक मानक ग्रंथ को अलगा अलगा करी रखुथिले। तो से समय क्लास ग्रुप सब डिविजन प्रभृति शब्द ही सही मानक कार्यर समार्थक शब्द भाव रे व्यवहृत हेउथिला। तेणु लाटिन भाषा रे से शब्दर अर्थ हैला क्लान ग्रुप सब डिविजन। परे एक प्रकार विशिष्ट साहित्य को अन्य प्रकार साहित्य ठारू अलगा भाव रे चिन्हित करिबा पई क्लासिक शब्द व्यवहृत हेउथिला। अर्थात एक प्रकार जो विशिष्ट साहित्य थिबो ताको एक अन्य प्रकार साहित्य ठारू अलगा भाव रे चिन्हित करिया पई ही क्लासिक शब्द व्यवहृत हेउथिला। तो वर्तमान देखिबा क्लासिक साहित्यर स्वरूप और वैशिष्ट्य। क्लासिक्र आंगिक गठन बा रीति एक निर्दिष्ट श्रृंखल रे आबद्ध। व्यक्ति कैंद्रिकता सृष्टिर प्रधान अंतराय। स्रष्टा एठारे तार सृष्टिर नेपथ्य रे आत्मगोपन करे। क्लासिक काव्य नाटक एक सुनिर्दिष्ट पथ देई गति करे। विच्छिन्न घटना को एक निर्दिष्ट परिणति आड़कू अग्रसर कराइबा उद्देश्य रे क्लासिक्र विभिन्न अंग प्रत्यंग मध्यरे संगति और सामंजस्य रक्षा करिबा संगे संगे क्लासिक स्रष्टामूल कथावस्तुर अंतःस्वर को धीर मंथर गति रे पाठक
ଅବା ଦର୍ଶକ ହୃଦୟରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ। ଏଠାରେ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଗଠନ କୌଶଳ ସହିତ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ରାସ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରକାଶ କୌଶଳ ସାଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତ କ୍ଲାସିକ୍ର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗିକ ଗଠନ ବା ରୀତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହିଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକତା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ। ତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟିର ନେପଥ୍ୟରେ ହିଁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥାଏ। ତ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରେ। ତ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘଟଣା ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକ୍ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗତି ଥାଏ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ରଷ୍ଟାମୂଳ କଥାବସ୍ତୁର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପାଠକ ଅବା ଦର୍ଶକ ହୃଦୟରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ କ୍ଲାସିକ୍ ହେଉଛି କାବ୍ୟ ରଚନାର ଗଠନ କୌଶଳ ସହିତ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ରାସ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରକାଶ କୌଶଳର ସାଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ପାଦେ ପାଦେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବା ସ୍ୱରୂପ ସୋପାନରେ ପାଦ ରଖି ଧାପେ ଧାପେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ପୁଣି ରାଗର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ତଳେ ଲୋଟିପଡ଼ି ତାଳ ଲୟର ଆଶାବାଡ଼ି ଧରି ପୁଣି ମୂଳ ଭାବ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା। ରାଗ ସଙ୍ଗୀତର ଏହି ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଏକ ଗଠନ କୌଶଳ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ରାସ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରକାଶ କୌଶଳର ସାଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ତ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ପାଦେ ପାଦେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବା ସ୍ୱରୂପ ସୋପାନରେ ପାଦ ରଖି ଧାପେ ଧାପେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ପୁଣି ରାଗର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ତଳେ ଲୋଟିପଡ଼ି ତାଳ ଲୟର ଆଶାବାଡ଼ି ଧରି ପୁଣି ମୂଳ ଭାବ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା। ତ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତର ଏହି ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁର ଗତି ଧୀର, ଭାବ ଗମ୍ଭୀର, ଭାଷା ଓ ଭଙ୍ଗୀ ଗଭୀର। ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂଯମ ଓ ପରିସ୍ଥିତିବୋଧ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରଗଳ୍ଭତା, କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ଅସଂଲଗ୍ନତା କ୍ଲାସିକ୍ର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରେ। ତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁର ଗତି ହେଉଛି ଧୀର, ଭାବ ହେଉଛି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଭାଷା ହେଉଛି ବା ଭଙ୍ଗୀ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ। ତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ଯେଉଁ ସଂଯମ ବା ପରିସ୍ଥିତିବୋଧ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗଳ୍ଭତା, କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ଅସଂଲଗ୍ନତା ତ କ୍ଲାସିକ୍ର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପୁଣି କ୍ଲାସିକ୍ ଭାବ ଯେହେତୁ ଗଭୀର, ତାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ କ୍ଲାସିକ୍ ଭାବ ଯେହେତୁ ଗଭୀର ବା ତାର ଭାଷା ସେହିପରି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା କଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ନାଟକ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରେ। ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କାରର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ବିଶାଳ ପଟଭୂମିରେ ବିଧୃତ ହୁଏ। କ୍ଲାସିକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପରିବେଷଣ ନୁହେଁ, ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରୂପ ହିଁ କ୍ଲାସିକ୍ର ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ, ତାର ମାନସିକତା ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରବଣ। କ୍ଲାସିକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାମାଜିକ, ଏଠାରେ କଳ୍ପନା ଯୁକ୍ତିର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିହାରରେ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ, ଆବେଗ ଏଠାରେ ସତ୍ ବିବେକର କଣ୍ଠରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଆରାଧନା କରିଥାଏ।
ତ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କାରର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ବିଶାଳ ପଟଭୂମିରେ ହିଁ ପରିଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ବା ବିଧୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ କ୍ଲାସିକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପରିବେଷଣ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ରୂପ ହିଁ ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ର ಧ್ಯେୟ ବସ୍ତୁ ବା କଥାବସ୍ତୁ। ତ ତା'ର ମାନସିକତା ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରବଣ। ତ କ୍ଲାସିକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାମାଜିକ। ତ ଏଠାରେ କଳ୍ପନା ଯୁକ୍ତିର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିହାରରେ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ। ତ ଆବେଗ ଏଠାରେ ସତ୍ ବିବେକର କଣ୍ଠରୋଧ କରେ ନାହିଁ। କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ବହିରଙ୍ଗର ଲାବଣ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାବବସ୍ତୁକୁ ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ। କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭରତା, ବକ୍ତବ୍ୟର ସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭାରସାମ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ରୀତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍କର୍ଷ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଏକମୁଖୀ ପରିଣତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରର ସହଯୋଗରେ ଏକ ମୌଳିକ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗତି ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ। ତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ତ ବହିରଙ୍ଗର ଲାବଣ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାବବସ୍ତୁକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭରତା ବା ବକ୍ତବ୍ୟର ସଂଯମ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଭାରସାମ୍ୟ ବା ଶାନ୍ତ ରୀତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀର ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ କାବ୍ୟ ବା ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଏକମୁଖୀ ପରିଣତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରର ସହଯୋଗରେ ଏକ ମୌଳିକ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତି ବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ଏହା ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ। ଏଠାରେ ଆବେଗ ଉପେକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଯୁକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଆବେଗ ନଥାଏ, ଏହା କେବଳ ଯୁକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସିସିଜମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।